Hasteo tini juda samungutang ni bisingtui hayung Olympic sal palai jaka tai thungni phuar mungo phan poksin jaka kaisa kokthum. Thungni bisingtui sak kaham tai bakha kaham snamnani kok kachare tini hayung bai baksa Hasteo bo hayung Olympic sal palai jaka. Bishibrumno Olympic sisamung thungni hukumotai sak kahamni tongmung chamuni nangkokmano romiti sanawo o sal palai jago. O salnodagi Tripura Olympic Association ni Shaktharma bai Rajakhor Agortalawo kasak kormo rally sungajaka. Ramindra Bhavan buskani simi rally no chengi rekha Montri Okra Dr. Manik Saha. Samung butango thungmantri Tingkurai Bolang Mantri Onimesh Debarma Mayor eba MLA Deepak Majumdar Silchorni MLA Dr. Rajdeep Rai Tripura Olympic Association ni tangkra patron no khobe jaja thung mothani adong songtai thungnai rok tongbai mani. Relino chengai Montri Okra Dr. Manisha Saka bakha kaham tai sak kaham no kare hoda kaham snamoi tisoi mania bo hasni jajda amchani simi swar ganang thangnai rokno naitugei borokno nangmani phurung mung rumungo khopna bage Olympic Association ni phasing kobokha আমরা যদি ফিট থাকি তাহলে ভালো মানসিকতা আমাদের মধ্যে থাকবে এবং আগামীতে এখানে যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আছেন আমি ওনাদেরকে বলবো যাদের উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিউম্যান রিসোর্স যেটা বলে 65% আমাদের পপুলেশনের যুব সম্প্রদায় এবং তাদের বয়স 18 থেকে 35 এই হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে উনি গর্ববোধ করেন ওনাদের পরামর্শ নেন আমরাও সেইভাবে কাজ করছি আজকে এই ধরনের যে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন যে এখানে আজকে র্যালির ব্যবস্থা করেছেন এই অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আসল কাজ কি আসল কাজ হচ্ছে যাতে আমরা একজন আরেকজনের সাথে আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ থাকে আমরা যেন একটা সুন্দর পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারি এবং কাউকে হেল্প করার যে চিন্তা ভাবনা সেটা যেন থাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এই যে বিষয় এই অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন খেলাধুলা তো থাকবেই এবং তাদেরকে খুঁজে বের করা ট্যালেন্ট যারা আছেন তাদেরকে খুঁজে বের করা Thungmantri Tingkurai Thungnai Rokni bagi hapangni judajda hamkarai ganang yaprani kokno romiti saka bosaka Thungnai Rokno insurance ni shep bosang beremni batai mungo manjaknai Rokno rangni subasu tai Montri Okra talent search tang batang no khobai kisasak samung batang ni bising haste hapang Thungnai Rokni ganao tongo हमारा जो त्रिपुरा के जो क्रीड़ाविद है और खिलवाड़ जो है उनको बोलेंगे जो अभी से जो हमारा प्रदेश में भी जो ओलंपिक एसोसिएशन नया फॉर्म हुआ है जो हमारे भारत के जो ओलंपिक एसोसिएशन है उनका जो एफिलिएशन इनको मिला है और नया जो टीम आया है ये हम बोल सकते हैं जो खेल के साथ जुड़े हुए लोग हैं हमारा दीपा कर्मकार ये ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उनको बनाया गया है हम चाहते हैं उनके लीडरशिप में आगे भी ओलंपियाड निकले और देश में और विदेश में भी हमारा बच्चे अच्छा करे और जहाँ जहाँ सपोर्ट चाहिए हमारा प्रदेश सरकार की हम लोग करेंगे Kobuni Phasi Bolang Mantri Onimesh Debarma Thungni Nangkokmano Tisawi Saka Kaisa Fan Karaktai Chathajak Hakotor Snam Tisanawo Sak Kahamtai Hojak Lokonango দেশ যদি আগুগৈ থাকনাকে जों খেলাধুলা मा खालायनाय खेलवारगो पृथिबीआव गाहाम गाहाम बुमुं मानो भबिष्यत दङ क्रिकेट दङ फुटबल दङ বিভিন্ন সেগমেন্ট খেলাধুলা খালাইনানি চিনি উচিত অন্য স্ট্রিমও লেখাপড়া খালাইমানে হাই খেলাধুলা হব ভবিষ্যৎ সামনানি বাগে চিনি হাসতেনি যারা ইয়াং তাকুতে বহুত সঙ্গ হব Bebakno khoboi hayung Olympic salni o lwajimong hastini thungmong hamjaknai boroktai thungnai rokni bising katal khasra mungtu bui phaika bakha kaham sak kaham tai hamsajak hodas namnawo thungni nangkokmanono o salo romiti sajaka Rajakhar Agotlanismi Pranobsil ni kokthum Dodochon Koktoma Tripura